Okey, cinta keluarga impian bahagia. Ini dia wawancara yang kita bawakan pada hari ini, Disiplin Toolbox Series ataupun apa saja toolsnya. Bahagian pertama yang akan kita bawakan bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia, iaitu Yang Mulia Pangeran Hartini, Pangeran Haji Tahir, iaitu konsultan psikologis klinikal secara virtual pada pagi ini. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam Atul and Fakrul. Ya, apa khabar Pangeran? Sehat? Lebih sihat ni Fakrul. I don't know. I don't want to check my weighing scale. Alhamdulillah. And then you by the way, you both look so good. Fakrul nampak makin handsome. Wow. And then Atul makin lawa. Itu tadi kan beritahu Atul, makeup Atul lawa hari ni. Terima kasih. Ada Ya, ni perlu supaya solatnya tak payah ni. Kira minta solatnya tak payah. Anyway, Pangeran menghalusi dulu benih. Ya betul menghalusi. Ada Pangeran, kita ni bercakap pasal disiplin tool. Macam ada toolbox tah, macam ada nampak saja di depan mata tool ni kan. Apa yang kan dicakapkan ni tentang disiplin tool ni sebenarnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fakrul Razi and Atul. To be honest, I miss you too, okay? I miss both of you. Anyways, benar juga disiplin toolbox tadi lupa diberitahu disiplin untuk siapa? Untuk diri kita ni kah? Untuk pekerja kah? Okey, tapi actually-nya pasal topik segmen kita ni segmen cinta keluarga impian bahagia. So fokusnya I think best kepada kanak-kanak lah. Betul. Untuk anak. Okay. Basically disiplin toolbox ni ialah khusus untuk ibu bapa macam mana membesarkan anak-anak dengan menggunakan disiplin yang efektif. Okay. Jadi di sini bila kita ni bercakap mengenai dengan disiplin toolbox ni, kita ni membincangkan tentang berbagai cara mendisiplinkan anak. Jadi apa sebenarnya disiplin itu? Mungkin lebih Pangeran dapat menghuraikannya ataupun mungkin ada perbezaan yang sangat banyak. Jadi macam mana tu Pangeran? Okay, thank you Atul. So actually kalau just want to macam berkongsi sedikit. Saya suka macam last 2 weeks topiknya is parents atau coming kid. So hari ni saya come up with discipline toolbox. So kenapa toolbox? Macam like setiap rumah ada tools kan, kita ni sediakan kan, walaupun kita ni dah memerlukan, kita ni sediakan di rumah. So kalau berguna ada sedia khas. Jangan sudah berguna sudah pintu rusak ke, paip rusak baru tak sibukkan ke kedai. So basically sama juga dengan analogi untuk kita ni membesarkan anak-anak, kita ni mesti ada sebagai ibu bapa mesti ada disiplin toolbox tersedia. So apa sebenarnya disiplin toolbox? Kalau saya tanya Atul sama Fakrul Razi, kalau saya bercakap tentang disiplin, apa yang ada terlintas di dalam fikiran Atul sama Fakrul Razi? Disiplin, what is disiplin? Disiplin ni mungkin cara kita ni mengawal kelakuan seseorang. Kalau disiplin kalau mungkin dan apabila kita ni memperkatakan mungkin kepada anak-anak, kita ni cuba untuk mengawal dan juga sambil mengajar kelakuan anak tersebut. Mungkin itulah dalam kepala saya. Dan kadang-kadang apabila kita ni memperkatakan kalau kadang-kadang tapi kalau berkaitan tentang tools ni gadget ataupun ada barang yang kita ni gunakan. Tetapi apabila asosiasi kepala saya dengan disiplin tool ni biasanya macam nampak kan saya memegang macam mana ni macam kan mengacut, macam kan mengambat. Mungkin lain tapi style dulu dengan style sekarang lain berbeza lah. Tetapi kalau saya ya tentu kalau dulu dimarahi mata takut sudah tu. Dia adanya terang sini kok macam itu pun tu caranya tu Razi memarahi mata tu tool dulu. So kita ni menggunakan tool baru. Kita ni modern sikit kali sebab peredaran zaman membalik yang tool lama tu kita ni I think bertagar kali sudah. So kita ni balik tools baru lah.
Actually, when we talk about discipline, even actually saya pun baru saya tahu ni, 20 tahun sudah bekerja. Sekali sebagai psychologist, I think I overlook. And then this topic is very interesting, macam it's a refresher course for me. So disiplin untuk pengetahuan untuk semua penonton. Actually saya baru tahu disiplin comes from the word, the Latin word, actually mengajar, to teach. Mengajar atau to teach. Si Paku Razi suka ni Google sekarang what is this I think discipline banyak bahasa anunya Latinnya I don't know but anyways it means to teach. So saya pun dulu bagi saya kalau kita ni bercakap pasal disiplin tadi fikirkan pasal macam punishment to control, but actually it's not, it's more of mengajar as Pak Razi cakap tadi, mengajar. And then actually disiplin is membantu anak ketani mengawal ataupun manage ataupun to control bizurang punya behavior ataupun emosi bizurang. And then long term kalau kita ni menggunakan effective disiplin, disiplin yang positif, anak kita ni akan membesar menjadi seorang yang adult yang bertanggungjawab. So that's what we meant by discipline. Yeah. So today saya akan membincangkan just want to untuk saya tadi topiknya disiplin toolbox series kan. So saya menyediakan membahagi series ini kepada 4 bahagian. So untuk mingguan ni saya akan membincangkan tentang apa saja tools di dalam tool disiplin dalam toolbox ini ya. So nanti di minggu akan datang akan saya bincangkan macam mana menggunakan setiap tools ini mengikut umur kanak-kanak, ikut peringkatnya ya. Okey. Ya. So disiplin toolbox yang saya akan bincangkan ialah ia ada 3 jenis. Dalam satu toolbox ada 3 bahagian. So satu ialah saya panggil behavior problem prevention tools. Kalau cakap Melayunya apa tu? Behavior problem Boleh dimelayukan kelecok artinya tools. Macam prevention. mencegah kali. Yang menghindari mencegah. daripada kelakuan yang tidak diingini. Okay? Betul. Satu jenis tools yang saya akan bincangkan. Tools yang kedua dikategorikan sebagai consequences tools. So I think macam kalau kanak-kanak break the rules, breaking rules lah. So these are the tools that kita ni akan gunakan. And then tools yang ketiga ialah building new behavior atau building skills tools. Macam mana kita ni membantu anak kita ni untuk membuat sesuatu yang baru ataupun kelakuan yang kita ni mahukan. Okay, let's go back to tools yang pertama. Tools yang pertama, the most important tools, setiap ibu bapa mesti ada tools ni. Yang kan kahwin, yang kan beranak, mesti balitah tool ni, okay? And then tools ni untuk sebelum anak kita ni menunjukkan perkelakuan yang tidak diingini ataupun challenging behavior. So the first one is what we call positive attention. So positive attention ataupun memberikan attention, perhatian yang positif. You know lah anak kita ni kan selalu kanak-kanak kanak-kanak. So dia like minta perhatian. Memang jua tugas bizurang dilahirkan untuk meminta perhatian. So kalau bizurang ini dapat mendapati perhatian itu dari ibu bapa secara positif, mereka akan menggunakan do whatever it takes untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa. So kelakuan yang paling kita ni selalu dapati ataupun yang selalu mereka tunjukkan ialah negative attention seeking behavior. What we call is attention seeking behavior. Selalunya, so kalau Damit yang suka sikit-sikit nangis, sikit-sikit whining, sikit-sikit ada berkelahi, sikit-sikit berteriak. So those are some of the negative attention seeking behavior. Sebelum anak kita ni menunjukkan attention seeking behavior ni, ibu bapa kita ni sebagai ibu bapa allocate every day, consistently, setiap hari, luangkan masa memberikan positive attention kepada anak kita ni. Setiap kita ni balik ke rumah,
away the phone, switch off the TV. Luangkan masa mungkin dalam 15 ke 30 minit untuk mendengar apa cerita anak kita ni. Like apa kau buat hari ni? Apa virtual learning what did you do? So something like that, ya. So berikanlah attention itu sebelum anak kita ni berulah. Yang tool yang kedua ialah memberi pujian. Okay, memberi pujian. So, kita ni sebagai ibu bapa kadang-kadang payah ataupun barat mulut kita ni memberi pujian kepada anak-anak kita ni. And then kadang-kadang kita ni indah realize, indah tanpa kita ni sedari, kita ni tend to membagi pujian ni mainly I think kepada akademik. Kalau anak tu pandai baca, pandai anak nilai baca, pandai alai ni mengira. So mostly towards academic. Tapi kelakuan-kelakuan seperti like anak tu bermain quietly seorang diri, dia kata ni puji. Ataupun mungkin ia automatically dengan secara sendirinya mencuci tangan lah. Selalunya ia lupa mencuci tangan. Tapi hari itu ia mencuci tangan. Kata ni tend to forget ataupun indah mementingkan melihat indah sedari indah sadar. So anak tu main quietly ataupun bermain sama-sama adik-beradinya, indah berkelahi. So kata ni mesti menjadi detektif, lebih peka akan kelakuan-kelakuan ni. And lepas itu kata ni pergi berikan pujian. Macam mana memberi pujian? Cara kata ni memberi pujian, selalunya kata ni bercakap, good boy, alai tu, good girl, good boy, good girl. So that's quite common, right? Selalu kata ni dengar. Tapi lebih baik kata ni memberi pujian secara khusus ataupun spesifik. Kata ni describe the behavior. Contohnya ia bermain quietly, bagus lah you macam kalau saya lah, so very good lah, you play quietly just now. Wow, that's very nice. I'm so happy that you can actually play quietly. Macam bagus ataupun ya boleh menolong mencuci mangkuk lah tanpa diarahkan. So kata ni cakap bagus alai menolong mami mencuci mangkuk, mami. You puji the behavior, and after that kata ni beritahu apa perasaan kata ni, like mommy is so happy, daddy is so happy, and I'm very proud of you. So that's how you praise, and then make sure kata ni fokus kepada memberi pujian kepada kelakuan-kelakuan yang jarang kata ni beri perhatian. Okay, so itu toolbox, baru toolbox yang satunya, and the last one dalam toolbox ni is that we call it pre-teaching. Pre-teaching is maksudnya diajar sebelum ke tempat sesuatu ataupun membuat perkara yang baru. One example is kata ni kan orang kahwin. So anak tu kan ikut orang kahwin. Sekalinya kata ni kalau kan ikut besok, this is the thing that you need to do lah. So satu lai sana mesti duduk diam and then tunggu kalau basically kata ni beritahu what are our ekspektasi kita ni akan kelakuan anak kita ni, so macam besok kan ni orang kahwin, make sure alai duduk diam tunggu, and then mesti menunggu makan kalau orang makan, jangan menangis, and then those kind of thing lah. So let's move to toolbox number 2. Apa tadi? Ingat tadi apa tadi toolbox number 2? Iaitu mencegah, menghindari. Yes. So toolbox number 2 ni, so as I said tadi, is tools yang digunakan untuk bagi kanak-kanak yang melanggar peraturan di rumah lah. So tool yang pertama, it sounds easy tapi it's not easy. Rule ni dipanggil ignore, tool ni dipanggil ignoring. You know, kanak-kanak, as I said tadi, dia suka meminta negative attention seeking behavior kan. So kata ni ignore that behavior. Indah melayan agaknya. You need to choose the battle wisely. Actually kan Razi, I have 4 kids kantor. So the one yang challenging to me is I hope you melihat lah. melihat TV. Marah sekarang. So anak saya yang the only daughter, now she is 9. To be honest, walaupun saya seorang psikologis, banyak mencabar. You know what? Sebabnya saya menggunakan tools lama. Tools satu expired rupanya sudah. So basically saya menggunakan satu teknik disiplin, iaitu time out, and then digunakan untuk dengan semua kelakuan which is not effective. So
anak saya ni kan, dia suka macam orang cari kelahi. Atau anak bibi ni with strong personality. And then every day kalau kan bekerja kan, kalau kita ni cakap bisa-bisa macam, hi, macam like, mami jalan dulu lah. And then instead of kena bagi senyuman, kena jaling bang. Kalau dia kena jaling saja. Macam mana Atul? Ada punya pengalaman macam tu? Ada. Ada. Mama jangan walk. Jadi adakah Atul mungkin caranya Atul untuk can mencari relate ni. perhatian kali ya? Jadi macam mana ni untuk menangani hal ini? Ya, tapi benar pula. Ya. Itu tu katanya sepatutnya saya memberikan banyak perhatian kepadanya kan tadi yang tool yang pertama tadi sebelum ia menjaling-jaling kan macam ia menunjukkan dengan tidak kepuasan hatinya dengan jelingan yang manja. So best way is to ignore, tapi to be honest, it's not easy to menggunakan this tool sebabnya kadang-kadang kita ni geritan, kadang-kadang kita ni macam kalau dah mate maybe 2 tahun, 3 tahun menjaling-jaling tu cute kan tu, cute-nya. Tapi kalau sudah 9 tahun menjaling, geramnya. But mesti ingatkan, mesti kuatkan hati lah basically. So basically ignore the behavior that yang unwanted ataupun yang minta attention Atul. So number 2, that common one, I think Atul pernah menggunakan juga, ini banyak ibu bapa menggunakan time out. Okay, saya mengakui pernah menggunakan teknik ini, tapi I have to say cara penggunaan saya tu tidak betul and then tidak efektif. Kalau dulu saya gunakan time out as punishment, so saya suruh anak saya duduk at the corner facing the wall. Ya. So tapi sebenarnya time out ini digunakan untuk anak kita ni, ya kan stres kan tu, ia dapat mengontrol emosi mereka. So ambil anak ni suruh duduklah di tempat corner, bukan sebagai punishment. Kita ni cakap dengan secara lemah lembut, I think you are very stressed, tired, you need to go at the what do you call time out corner. Tapi kadang-kadang ada juga digunakan macam kita ni suruh anak kita ni ke bilik, go to your room and then wait until you calm down, then we can talk again. Macam itulah So time out digunakan untuk anak kita ni menenangkan diri mereka, menenangkan emosi mereka. Lepas itu pada masa yang sama berikan masa mereka untuk reflect tentang apa yang mereka telah buat. Think sama juga macam suami isteri ataupun anybody, macam friendship. Kadang-kadang kita ni, I think suami isteri, Atul kali, I can relate with kali, si Atul. So kalau kita ni berkelahi lelaki bini, sometimes daripada kita ni teriak-teriak, so we need to have time out. Tunggu kita ni reda, and then after that we can actually communicate again. So that's second tool. Tool yang ketiga is loss of privilege. So artinya loss of privilege ni is like, this is quite common in the most effective one and the easiest one. Pasalnya kanak-kanak sekarang ni suka main telefon, watch TV, watch YouTube. Senang ni menggunakan this technique. So kalau bizurang in the break rules, so kita ni kurangkan lah. Bukannya tidak ada, macam don't say no TV today ataupun no game today. Instead kita ni cakap macam mana. So contohnya kita ni bagi entitlement 30 minit. So you only have you only have 30 minit. So because you break this rule, I cut down it into 25 minutes. So, I can share with you my son selalu hari-hari, mami, I'm white atunya. Mami, this is my 6-year-old son. Mami, am I going to watch TV today? I'm going to watch YouTube today. Every day. I think hari-hari masa during lockdown ni hari-hari, so macam sangau. So I said to him, you ask me again, I will deduct your time from 15 minutes to 10 minutes. Sekali bertanya lagi sekali, so 15 minutes to 10 minutes to 5, macam dia pernah mengira dia cakap. So now dia lagi berani bertanya, tapi instead apa soalannya masa ni? Soalannya, Mom, what day is today? Jadi so instead of bertanya, Mom, do I have YouTube? Because takut dia kan bertanya kan, dia tanya, Mom, what day is today? Macam kemegihin lah tu kan. So but basically this tool kita ni ambil apa bezurang suka, macam like yes, TV ataupun dessert so something like that, like loss of privileges lah And keempat, I think
Yeah. Do we have time Mungkin still? kita ingin boleh menyambung untuk siri kedua ni Pangeran. Memang sangat seronok topik yang sangat memberikan satu Ya, inspirasi. dah macam Mungkin macam usulnya macam sedikit tapi actually banyak kan di share tools atau dapat Ketani akan nyambung di siri kedua dalam topik kita cinta keluarga impian bahagia ini disiplin tools book series ataupun apa saja toolsnya bahagian kedua, tapi dengan apa yang Pangeran telah pun kongsikan ini nyorang sedikit sebanyak ya memberikan cara untuk Ketani terutama sekali parents lah. Jadi Pangeran mungkin Ketani akan sambung di siri kedua. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan dengan pengongsian topik yang kita bincangkan pada hari ini. Dan insyaAllah ya kita jumpa lagi Pangeran. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Atul. And then, terima kasih. And have a good day, okay, to both of you. Terima kasih, Bye. Pangeran. Bye.